Okay. Yeah, so skill 15, invert the subject and verb with question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question words such as what, when, where, why, and how. Ya, kadang tuh ada kebingungan kapan sih kita menggunakan what, when, where, why, and how. Those words, kata-kata itu can have two very different function in the sentence. Jadi kalau kalian menemukan kata what, when, where, why, and how, itu tuh bisa memiliki dua fungsi yang berbeda. So first, fungsi yang pertama, they can introduce a question. Iya enggak? Mereka itu bisa menyatakan sebuah pertanyaan, ya kan? Kayak what is your name? When are you from? Gitu. When do you come? When do you meet him? Where are you going? Nah, itu dia berfungsi sebagai untuk menanyakan sesuatu atau question word gitu ya. Nah, ada juga yang also yang keduanya the words kata-kata itu can join together to clauses. Tapi juga dia kata-kata itu bisa menggabungkan dua klausa. And in this case, the subject and the verb that follow are not inverted. Dan ini tidak di-inverted. Ini apa ya? Invert. Tidak digabung atau tidak di-blend, tidak di-reduce gitu. Ya. I do not know what the homework is. Saya tidak tahu apa PR-nya. Iya kan? Nah, what di sana bukan untuk menanyakan, bukan untuk sebagai kalimat tanya, ya. When I can leave, I will take the first train. Ketika saya bisa pergi, saya akan naik atau saya akan ambil kereta pertama. Do you know where you are going? Kamu tahu kemana kamu akan pergi. Nah, ini tuh bukan bentuk pertanyaan gitu ya. Itu bentuk kalimat berita. Makanya coba kalian perhatikan di sini what the homework is-nya itu setelah the homework, bukan kalau pertanyaan when is the homework gitu kan? What atau what is the homework kalau pertanyaan. Tapi ini berupa kalimat berita, maka susunannya juga kalimat berita. Ada homework dulu kemudian baru is. Begitu ya. Paham sampai di sini? Ya. Ya. Jadi what, when, where, why, and how bisa berfungsi sebagai bisa kalimat pertanyaan dengan susunannya seperti itu, tapi juga dia berfungsi sebagai menggabungkan dua klausa. Oke. In each of these examples, there are two clauses joined by a question word. Yeah. Notice that the subject and verb that follow the question words, what, where, and where are not inverted in this case. Jadi tidak dihilangkan kayak kemarin kita bilang reduce adverb clause kan dihilangkan ya. Iya. Nah ini kalau ini enggak gitu. Nah kita coba lihat contoh soalnya nih ya. The lawyer asked the client why bla 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 it. Nah, kira-kira ini kan tadi kasusnya ini ya. Kasusnya itu invert the subject and verb with question word, ya kan? Menggabungkan dua kalimat, dua klausa dengan why, when, where, how gitu. Nah, kira-kira ini apa nih pertanyaan yang benar? Ini adalah katanya why. Kata why itu dia membutuhkan apa? Apa did he do, did he did, atau did? Subjek. Pengacara itu bertanya kepada klien. Ya, pengacara itu bertanya kepada kliennya, kenapa bla 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 it? Why? Iya, kayaknya cek. Why? Iya, kenapa bla bla bla? Iya, yang benar adalah C. C. Coba kita lihat betul sekali. Why he did it? Kenapa kamu melakukannya? Gitu. Pengacara itu bertanya kenapa kepada kliennya, kenapa kamu melakukannya? Gitu. In this example, the question word why is used to connect the two clauses. Ya, untuk menggabungkan dua clauses. The lawyer asked, ya, kemudian the lawyer asked the client. Nah, kemudian dia menghubungkan why he did it. He did it-nya. Jadi dia menggabungkan kalimat the lawyer asked the client and he did it. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, ini the following chart list of the question words and their sentence patterns itu seperti ini ya.
Contohnya, who, what, when, where, why, how. When the question word introduces a question, the subject and the verb are inverted. Ya kan? Tuh, ketika dalam bentuk pertanyaan, maka the verb, the subject and verb are inverted. Jadi deket-deketan kayak gini. Verb subjeknya tuh verb dulu, baru kemudian subjek. Maka dia berubah atau berfungsi sebagai question word. Ya, maksudnya berfungsi sebagai pertanyaan gitu ya. Dia berfungsi sebagai menanyakan atau dalam kalimat tanya. Namun, when the question and word connects two clauses, the subject and the verb that below are not inverted. Jadi subjek sama verbnya itu tidak dihilangkan. Apa ya? Iya, coba Ibu cek dulu inverted apa ya bahasa Indonesianya ya. Ada yang tahu nggak? Andika, coba Ibu, coba silakan klik apa itu inverted. Ibu ambil kamus dulu. Biar enak mengartikannya inverted adalah terbalik. Ya? Terbalik Apa? Bukan? Terbalik? Apa? Inverted. Ibu cek dulu di kamus ya. Biar pahamnya lebih maksimal. Inverted. Oke. Inverted itu membalikan. Berarti dibalik gitu ya. Terbalik. Ya. So, tidak terbalik. Jadi subjek dulu kemudian baru verb. I know what they are. Ya, I know what they are. Saya tahu apa itu atau apa mereka gitu ya. Siapa mereka? Jadi terbalik, dibalik, inverted terbalik, dibalik. Artinya di sini ada membalikkan, kemudian ada apa lagi? Menelengkupkan, ya. Mungkin lebih kepada susunan, membalikan susunan, susunannya aja. Ya, invert di sini membalikan apa? Susunan. Jadi kalau dia berfungsi sebagai connectors to clauses, maka dia susunannya harus subject dan verb. Tapi kalau berfungsi sebagai pertanyaan, maka verb dulu baru subject. Oke? Paham sampai di situ? Ya. Paham ya? Oke, coba Ibu pilih salah satu nih, nomor 10 ya, coba. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Ini true or false? False. Coba lihat kata why-nya aja langsung, habis why, kemudian subject, verb. Benar nggak? Benar. Begitu. Benar ya. Benar, iya. Benar ya. Jadi gitu. Benar, jadi Ibu. langsung cari ke why, kemudian habis why-nya dia susunannya seperti apa? Apakah subject verb atau verb subject? Oh, salah. Kenapa salah? Karena pertanyaan ada di do you know. Jadi kalimat tanya ini nih, kalimat tanya di hari itu bukan miliknya why, tapi miliknya do. Mengerti ya? Oke, coba Ibu satu lagi. Ya, oke. Nomor 8. How long it has been since you arrived in the United States? Ini true or false? Science bukan. Ini how long-nya ya? How long-nya ya? How long-nya itu yang di apa namanya, yang dijadikan petunjuk. Setelah how long itu dia berfungsi sebagai penggabung dua kalimat atau sebagai pertanyaan. Pertanyaan ya. Oke, harusnya gimana dong? How long it has been? Iya, kalau dia karena ini bukan sebagai penggabung dua kalimat berita gitu, tapi dia sebagai pertanyaan. How long? Susunannya lihat di atas itu, kalau dia pertanyaan verb dulu baru subjek. Subjeknya mana? It. Iya kan? Subjeknya apa? It. Kata kerjanya has. How long has it been since you arrived? How long has it been since you arrived in the United States? Jadi ini wrong, salah ya. Oke. Lanjut ya ke skill 16. Invert the subject and verb with place expression. After ideas expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English.
This can happen with single words expressing place such Place. as here, there, There or or nowhere. nowhere. Ya, oke. Here is, nah ini contohnya. Here is the book that you lent me. Ini buku yang kemarin aku pinjamkan ke kamu. Ya, there are the keys that I thought I lost. Ada beberapa kunci yang saya pikir hilang gitu. Nowhere have I seen such a beautiful weather. Di mana lagi, kapan lagi, kapan lagi, di mana lagi saya bisa melihat pemandangan yang indah dengan cuaca yang indah. Ya, cuaca yang indah. Oke, itu contoh kalimat invert the subject and verb dengan menggunakan here, there, nowhere. Kita fokusnya ke kalimat ininya ya. Setelah itu bagaimana susunannya gitu ya. Here, there, where, nowhere. Jadi kalau ketemu kalimat ini kita fokusnya ke sana. Susunannya bagaimana? Lihat, perhatikan habis here, there, and nowhere itu ada diikuti dengan is, are, have. Itu apa? Verb. Verb. Ya. Oke, habis itu baru kemudian book, kiss, I. Subject. Itu dia subject. Okay, very good. In the first example, the place word here causes the subject book to come after the verb is. In the second example, the place word there causes the subject key. Jadi untuk yang here di sini itu adalah penyebab dari buku, gitu ya. Causes the subject, menyebabkan buku. Setelah here itu sama there di sana juga menyebabkan sesuatu dari kiss gitu. So the last example, the place that nowhere causes the subject I to come after the verb have. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressing place. Contohnya, in the closet are the clothes that you want. In the closet are the clothes that you want. Nah, itu kalimat tanya kali ya. Around the corner is Sam's house. Sam's house. Beyond the mountains lies the town where you will live. Beyond the mountains lies the town where you will live. Gitu. In the first example, the prepositional phrase of place in the closet itu clauses the subject clothes to come after the verb are. And in the second example, the prepositional phrase of place around the corner causes the subject house to come after the verb is. And in the last example, the prepositional phrase of place beyond the mountains causes the subject towns to come after the verb lies. Yeah, and it is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expressions at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. So study the following example. Jadi katanya kalau tidak ada kayak gini nih, kayak yang bercetak miring ini, tidak sempurna kalimatnya. Maka harus dihadirkan kalimat yang bercetak miring itu. Dan sama seperti yang di bawah. In the forest are many exotic birds. And then in the forest I walked for many hours. Gitu ya. And in the first example, the subject birds and verbs are inverted because the place expressions in the forest is needed to complete the idea many exotic birds are, ya kan? Ini kalau tidak ada kata in the forest, ya apa dong kalimatnya? Are many exotic birds? Kan nggak mungkin, ya kan? Sementara kalau in the second example, the subject I and the verb walked are not inverted because the idea I walked for many hours itu cukup, sebenarnya udah lengkap, ya kan? Without the place expressions in the forest. So the place expression is therefore not needed to complete the sentence. Jadi ini nih sebenarnya in the forest yang kedua itu tidak dibutuhkan oleh kalimat, karena kalimat I walk for many hours itu sudah lengkap. Ada I sebagai subject, ada walk sebagai verb, for many hours sebagai adverbial of time. Sudah lengkap sebenarnya, cuman ini adalah sebagai adverbial of place. Ya, ini adalah sebagai kata keterangan tempat. Oke, coba kita perhatikan kalimat ini.
On the second level of the parking lot, bla 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 bla. Apa is empty? Apa are empty? Apa some empty stalls are? Atau are some empty stalls? Oke. Are some empty stalls? Kita tentukan dulu subjeknya. Adakah? The parking. The parking lot. Oke, on the second level of the parking lot. Parking lot. Iya. Ya, Oh, itu itu panjang. dia sebagai Iya, subjek. itu subjeknya ya. Oke, Iya. dia Ada singular level apa plural? Plural. Plural. Plural dari mana? Iya. Parking Pluralnya lot. mana? Second level juga, Bu. Plural apa singular? Plural. Pluralnya yang mana? Subjek yang mana yang disebut plural? On the second level of di lantai kedua apa ya? Di parkingan lantai 2 kali gitu ya. Jadi dia apa dong? Singular apa plural? Singular ya. Plural ya, iya, Bu. Singular. Jadi kalau ada berarti kita bisa coret yang ada R-nya kita hilangkan ya. Yang tidak mungkin adalah B, terus apa lagi? Di C. sama C juga bisa. Oh, C bisa. Kemungkinan jawabannya apa dong? Kira-kira dong, kira-kira. Kemungkinan jawabannya apa? Are some empty stalls? A, Enggak. A. Oke, kita lihat jeng jeng jeng. Jawabannya adalah Di, bukan. Oke, ternyata Please. coba kita jelaskan kita baca penjelasannya. This example begins with the place expression on the second level of the parking lot, which consists of two prepositional phrases. Oh, dia terdiri dari dua frase preposisi, yaitu on the second level, and of the the parking lot. lot. Ya. On the second level and of the parking lot, this sentence needs a subject and a verb to be complete. Jadi dia membutuhkan subjek dan juga membutuhkan verb. Maka yang mungkin adalah and the two answers that contains both the subject stalls and the verb are itu ada di kalimat C and D. Tapi the subject and verb should be inverted because the place expression is necessary to complete the idea. Some empty stalls are blah blah blah. The best answer is D. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi dianya berfungsi sebagai Subjek, ya. verb dan subjek. Kemudian dia butuh verbnya yaitu are juga empty stall. Ya. Begitu ternyata, ya. Jadi memang sih dia ternyata plural ya, karena dua itunya ya. Ada dua. Ada on the second level and of the parking lot-nya itu. Oke. Lanjut. The following chart list then the sentence patterns used with place expression. Inverted subject and verb with place expression itu susunannya seperti ini. Kayak in the classroom, verb, kemudian subject. In the classroom were some old desks. Di kelas itu banyak sekali bangku yang sudah tua. When a place expression at the front of the subject contains extra information that is not needed to complete the sentence, ya, atau the subject and verb that below are not inverted, tidak dibalik, maka menjadi seperti ini. In the classroom, subject dulu, I studied very hard. Jadi dia place expression itu berfungsi sebagai adverb of place seperti ini nih. Ya, karena kalimat di setelahnya sudah lengkap, tapi ada juga place expression yang seperti ini, tapi dia berfungsi sebagai subjek, ya, di mana diikuti dengan susunan verb, kemudian bukan berfungsi sebagai subjek ini, dia harus susunannya itu verb kemudian subjek, kayak kata dera gitu loh, there were some old desks, there were gitu. Jadi ini place expression yang
berfungsi sebagai atau melengkapi kalimat yang tidak lengkap seperti ini. Kan tidak ada subjeknya di sini. Ini baru verb. Ya, ini tuh sebenarnya harusnya bukan subjek ya. Ini tuh complement. Ini pelengkap. Ya. Oke, coba kita pilih salah satu exercise di sini. Nomor 4 atau nomor 4 deh. To the north, the stream is that the settles will have to cross. Kira-kira correct or incorrect? North, place. Kita langsung ke apa sih kalimat itunya, prepositional apa tadi di sini? Place expressionnya yang mana? To the north, the stream. Is that the settlers will have to cross. Itu correct or wrong? Correct atau incorrect? Correct or incorrect? Ya. Ini skill berapa? Skill 16. Kira-kira apa tuh? Kira-kira jawabannya benar atau salah? Oke, jawabannya adalah to the north, the stream is that the settler will have to cross. Bagian utara, to the north, menuju utara gitu ya. The stream is that the settler will have to cross. Ya, ini adalah incorrect. Harusnya is-nya itu ada di sini. Jadi harusnya to the north is the stream that the settler will have to cross. Ya. Oke, lanjut ke skill 17. Invert the subject and the verb with negatives. Negatives. Okay, negatives. The subject and verb can also be inverted after certain negatives and relative expression. When negative expression such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, subject and verb are inverted. Contohnya, not once did I miss a question. Never has Mr. Jones taken a question. Ternyata ada kalimat begini ya. At no time can the woman talk on the phone. In the first example, the negative expression not once causes the subject I to come after the helping verb did. Yeah, not once did I miss a question. Sedangkan in the second example, the negative word never causes the subject Mr. Jones to come after the helping verb has. And in the last example, the negative expression at no time causes the subject woman to come after the helping verb can. Jadi ini never itu masukannya sebagai negative expression ya. Okay, so certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only itu act like negative. Jadi ingat ya kata-kata ini dia memiliki negative expression. If one of the words comes at the beginning of the sentence, then the subject and verb are also inverted. Subject verbnya juga harus dibalik. Ya. Hardly ever does he take time off. Jadi kayak bentuk kalimat tanya gitu. This means that he almost never takes time off. Hardly ever does he take time off. Hampir jarang dia itu take time off. Itu artinya sama aja almost never, hampir tidak pernah gitu ya. Hardly ever artinya sama dengan almost never. Only once did the manager issue overtime paycheck. Baru cuma satu-satunya atau sekalinya gitu ya.
did the major issue overtime paychecks. This means that the manager almost never issued overtime paychecks. Gitu. Jadi only one sama dengan almost never, sama kayak hardly ever juga. In the first example, the almost negative expression hardly ever causes the subject he to come after the helping verb does. And in the second example, the almost negative expression only once, itu causes the subject manager to come after the helping verb did. So when a negative expression appears in front of a subject, perhatikan ya, ketika dia muncul di depan sebelum subjek, ya, atau dan sebelum subject dan verb, in the middle of a sentence, the subject and verb are also inverted. This happen often with the negative words neither and nor. Jadi ingat kata kayak so do I, neither do I, either do I don't either, gitu ya, kayak gitu. Nah itu sama seperti itu fungsinya. Susunannya seperti itu. I do not want to go and neither does Tom. Jadi neither-nya di tengah bukan di depan. Ya, I do not want to go and neither does Tom. Itu artinya neither does Tom ini artinya negatif ya. Dia negative expression. Saya tidak bisa, saya tidak mau pergi. Tom juga. Tom juga apa? Tom juga tidak mau pergi. The secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Sekretaris itu tidak menghadiri meeting. Begitu juga bosnya. Bosnya apa? Tidak juga menghadiri meeting. Jadi kalimat negatif digabungkan itu menggunakan neither dan nor, maka ditaruhnya di tengah-tengah, susunannya begitu. Does dulu baru Tom atau verb dulu baru subject. Ini is itu verb, kemudian her boss subject. Begitu ya? Oke, beda dengan kalimat yang ini ya, kalau dia di depan sama sih sebenarnya susunannya sama gitu. Dia verb dulu kemudian subject. Ini juga only once itu verb dulu kemudian the manager's issues-nya, subject. In the first example, the negative neither causes the subject Tom to come after the helping verb does. And in the second example, the negative no causes the subject was to come after the verb is. So the following example, coba nih kita lihat ada contoh kalimat. Only in extremely dangerous situation, blah 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 stopped. Only in extremely dangerous situation, blah 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 stopped. Oke. Apakah kira-kira ada only in extremely dangerous, itu dia negative expression. Sama aja kayak almost never, gitu ya. Maka susunannya harus verb dulu baru subject. Verb dulu baru subject. Subject. Coba jadi bagaimana? Yang mana kira-kira verb dulu baru subject? Will the printing press B. Cases B. Yang mana coba? Coba kita. Yang D. Apa yang mana? Yang D. D. Ya. B. B atau D? D. B. Oke, coba kita lihat. B. D. Oke, kita lihat ya. So in this example, you should notice that the sentence begin with the negative only, ya kan? So an inverted subject and verb are needed, ya. Okay, so answer is D, contains a correctly inverted subject and verb. Benar sekali, jawabannya adalah D. Verb dulu, will dulu, baru kemudian subject. Presis jangan ikutin yang setelahnya B. Apa B? B stop. Benar, B stop itu karena dia verb 3, ya. Jadi benar jawabannya adalah D. Jadi gitu aja. Kalau ada only, maka setelah itu susunannya kamu ingat dulu, verb dulu apa subject dulu. Gitu. Dan kemarin kata-kata verb dulu dan subject. Betul sekali, jawabannya adalah D. Oke, yang tadi masih salah, pelajari lagi. Oke, berikutnya, ini kata kuncinya, bahwa inverted subject and verbs with negatives itu kayak no, barely, not hardly, never, only, neither, really, nor, scarcely, seldom. Ini saya baru dengar scarcely itu ya, seldom. Itu semua adalah negative expression yang appears, yang muncul in front of a subject and verb at the beginning of sentence or in the middle, atau bahkan bisa juga di tengah. Dan susunannya harus begini, harus verb dulu, kemudian subject. Semuanya sama verb subject. Ya, rarely,
were they so happy? Were they Were so they happy? so happy? Jadi verb dulu baru subject. Subject. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada semua kata-kata ini muncul, maka susunannya harus Verb dibalik. dulu baru Verb dulu subject. baru Dibalik. subject. 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 Yuk kita pilih nomor 7. No sooner had she hang up the phone than it rang again. Kira-kira ini correct atau incorrect? No sooner. Ini udah jelas ya katanya ya. Iya kan? Katanya no sooner. Yang no sooner-nya itu dia adalah negative expression. Negative. Itu correct apa incorrect ya? Had she hang Ya, up. tanggalan kosong, Mbak. Yuli lagi kuliah, Bu. Iya. Kayaknya. Iya. Ya, Correct, Bu. kayaknya. Correct. 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 Ya, correct. Ini Soalnya Correct. head-nya verb, terus C-nya Headnya subject. verb. Subject. ya Verb dulu terus. dulu baru Subject. subject. Nomor berapa tadi? Subject, Nomor iya. 7 ya? Nomor Nomor 7. tujuh. Iya, 7. Iya, betul sekali. Benar kan? Apa ya dong verbnya? Verbnya apa? Verbnya had. Verbnya Very had. good. Subjeknya apa? Is. Very good. Oke, good. Satu lagi. Nomor 6. Seldom their secretary has made such mistake. Itu incorrect apa correct? Seldom itu dia adalah negative expression ya. Negative. Incorrect, Oke, Bu. dia correct apa incorrect? Correct. Incorrect. Kenapa? Harusnya bagaimana? Harusnya Terus ada seldom belum had terus their secretary. Very good. Harusnya habis seldom diikuti dengan verbnya apa? Verbnya has, ya kan? Ya, Verbnya Has. apa? Verbnya apa? has. Has. Jadi yang benar nanti harusnya seldom Has met their secretary. has their secretary Dari made such mistakes. Mistake. Very good. Begitu ya. Iya. Lanjut, skill 18. Invert the subject and verb with conditional. In certain conditional structures, the subject and verb may also be inverted. Ya, ini tentang conditional subject. This can occur when the helping verb in the conditional clause is had, should, or were, sorry ya. Were. And the conditional connect if is omitted. Nah, ini jika if-nya itu dihilangkan. Contohnya kayak gini. If he had taken more time, the result would have been better. Jika dia taken more time, jika dia mengambil waktu lebih banyak saja, the result would have been better. Pasti dia akan hasilnya lebih baik. hasilnya. Had he taken more time, the result would have been better. Ya, jadi if-nya itu Oh, dihilangkan, dibalik. maka dibalik susunannya. Begitu. Jadi ini invert itu kebolak-balik gitu. Susunan yang dibolak-balik intinya. Jadi kalau ada inverted itu dia harus dibolak-balik. Ya, kalimat aslinya itu if he had taken more time itu udah benar. Tapi ketika if-nya dihilangkan maka harus dibalik susunannya. Had he taken more time. Gitu ya. Contoh lagi. I would help you if I were in a position to help. Kalau if-nya dihilangkan menjadi I would help you were I in a position to help. Artinya sama. Saya akan menolong kamu jika saya menjadi atau berada di posisi untuk menolong, gitu kan? I would help you sama artinya sama ya. Kemudian kalimat berikutnya, if you should arrive before 6, just give me a call. Jika kamu memang pengen datang sebelum jam 6, telepon aku. Iya. Sama, ketika if-nya dihilangkan maka tinggal dirubah atau dibalik susunannya, bukan subjek dulu tapi Itu dulu. iya, tapi adverb atau verb dulu, yaitu should-nya dulu dikedepanin. Should you arrive before 6, just give me a call. Gitu ya. So in which of this example you can see then when if is included, the subject and verb are in the regular order. Dengan susunan yang biasa, seperti biasa, if he had taken, if I were, if you should arrive. It is also possible to omit untuk menghilangkannya, menghilangkan if itu, in this case, so the subject and verb are inverted, maka dibalik subjek dan susunannya. Balik apanya? Susunannya. Gitu ya? Jadi Verb dulu, baru kemudian subject. subject. Contoh, ada contoh kalimat ini, kira-kira jawabannya apa? The report would have been accepted, bla bla bla, in checking its accuracy. Oke, ini bisa if-nya bisa di tengah lah ya, if yang di omitted-nya itu. Ini di tengah berarti. Oke, yang benar yang mana?
Apa if more care had been taken, had taken more care been taken. Yang benar yang mana? Ini sama aja seperti kalimat yang nih yang ini nih. Ya, oke. Yang jawabannya apa jadi? She had taken Had more care been taken. Subjeknya dulu apa? Subjeknya apa? Subjeknya The report. More care. Ya, more more care. care ya. Oke. Iya, Tadi di Iya. Kemudian verbnya apa? head, Bu. Head. Had. Had. Verbnya Sebenarnya had. kalau lengkap had been taken. Jadi yang benar adalah Had more di care. had more care been taken. ya, apa A, B, C, D? Di Nah, coba kita lihat jawabannya adalah betul. Had more care More be care taken. taken. Jadi more care itu subjeknya, ya. Ya, more Had care. itu adalah had itu adalah verbnya, tapi verb lengkapnya adalah had been Had been taken. taken. been taken. Okay, so in this example, a connector if and a subject verb are needed, but if clause, but if could be omitted and the subject and verb inverted. Answer A is incorrect. A itu salah gitu ya, karena it contains only the connector if and subject care, but no verb, tidak ada verbnya. Answer B juga salah karena it contains the subject care and the verb had been taken but does not have a connector, tidak ada kata if-nya gitu ya. So in the answer C and D is if has been omitted. So because C dan D itu if-nya sudah dihilangkan, tapi because it is correct to invert the subject more care and the helping verb had, so answer adalah jawabannya adalah D. Karena kalau yang C itu harusnya ada if, karena kalau susunannya begini ya. Tapi kalau if-nya itu dihilangkan maka dibolak-balik begitu ya. Okay, invert subject and verb with conditional had, should, were itu sering banget kata ini tuh digunakan untuk inverted verb with conditional. Jadi hati-hati ketika kalian bertemu kata had, should, were di depan. Jangan-jangan dia adalah inverted subject verb with conditional, maka dibolak-balik hanya. Begitu ya. Jadi kalau mendapatkan kata had, should, were ditaruh di depan, nah itu karena sudah harus berpikir di depan atau di tengah, maka harus berpikir inverted, dibolak-balik ya di susunannya. When the verb in the conditional clause is had, should, were, it is possible to omit if and invert the subject and verb. So omitted if verb subject. Were he here, he would have. Jika dia ada di sini, maka dia akan membantu. Akan membantu. Tapi if-nya dihilangin, ya kan? It is also possible to keep if then the subject and verb are not inverted. Bisa juga sih menggunakan kata if tapi tidak dibalik. If he were here, he would have. Jadi subjek dulu baru verb. Kalau if-nya digunakan, kalau tidak harus dibalik. Gitu ya. Coba kita latihan nomor 8. He might be a little more successful today were he a little more willing to do some work hard. Subjek. Benar nggak ini? Verb, correct atau incorrect? Dia mungkin akan bisa menjadi lebih sedikit sukses hari ini. Ayo, verb correct atau incorrect? Kemudian ada were he a little Correct. Iya, kenapa bilang correct? Kenapa? Karena di situ Karena yang were he bukan verb bu. dulu terus subjek were-nya ya. Iya, betul. Itu if-nya omitted, dan kalau sudah if-nya omitted atau if-nya dihilangkan, maka dirubah susunannya menjadi verb dulu, baru Verb dulu terus baru subjek. Baru Oke, subjek. very good. Jadi itu correct ya. Satu Ya, lagi. Satu lagi nomor 5. I would like to know, could you help me pack these boxes? Apa saya pengen tahu? Bla 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 bla, bisa membantu saya untuk, nah itu benar atau enggak? I would like to know. I would like to know. I would like to know Could itu you klausa know? pertama. Could you help me pack these boxes itu klausa kedua. Ya, correct or incorrect? Correct, karena di sini harusnya ada if ya. Tapi karena if-nya dihilangkan, maka saya pengen tahu apakah kamu gitu ya. Apakah itu if? I would like to know if you could help me pack these boxes. Itu kalau kalimatnya pakai if.
Tapi karena if-nya di-omitted, maka I would like to know, hurufnya dirubah sebelum, balik susunannya sebelum subjek. Maka I would like to know, could you Could help you me pick Me pack these these boxes. boxes? Oke, good. Gitu ya, paham ya? Oke, paham. Oke, skill 19. Invert the subject and the verb with comparison. Comparison, ya. An inverted subject and verb may also occur or after a comparison. The inversion of the subjects and verb after a comparison is optional rather than required, and it is a rather formal structure. There have been a number of inverted comparison on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Contohnya, my sister spent more hours in the office than John. My sister spent more hours in the office than John does. Ada yang kayak gini, ya. Sama, semua artinya sama. My sister spent more hours in the office than does John. Nah, all three of these example contains the comparison more, ya kan? Ada kata comparative more, ya kan? Perbandingan more than. Ada more, ada than. More than, ya kan? And all three are correct in English. Itu ketiganya itu benar semua dalam bahasa Inggris itu, ya. It is possible to have the noun John alone. As in the verse example, it is possible that the comparison is followed by the subject and verb John does. Benar juga. Yang John-nya saja then John benar, then John does juga benar, dan then does John juga benar. Ya. Semuanya benar semua. So the following, it is possible then the comparison is followed by the inverted subject verb does John. Ini semuanya benar. So the following example shows how the sentence pattern could be tested in a structured question. Coba kalau ini kalian jawabannya yang mana yang benar ya? The result of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the result of any previous test. Apa kira-kira? Them, were, they were, atau were they? The result of the current experiments appear to be more consistent than they were. Then were sama seperti ini, berarti kamu memilih ini. Does John. Ya. Does John, ya. Then were the result of, coba kalian memilih were B. Ya. Ya, coba. Jawabannya adalah okay. So in this example, you should notice the comparison more consistent than, and you should also understand that the result of the current experiment is being compared with the result of any previous test, ya kan? Because the result of any previous test is the subject, only a verb is needed. Hanya dia membutuhkan verb. And the best answer to the question is therefore answer B. Jadi dia hanya membutuhkan verb. Very good. Okay, so inverted subject and verb with comparison itu kata kayak untuk inverted subject verb untuk comparison itu, dengan comparison itu dia susunannya seperti ini ya. Subject verb comparison, kemudian subject verb. Subject verb comparison, kemudian verb subject. Seperti itu, sama aja ya. We were more prepared than the other performers were. Benar. We were more prepared than were the other performers, juga benar gitu ya. Oke, coba pilih ini. Ibu pilih nomor 3. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Correct atau incorrect? The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Yeah. Correct. Correct atau incorrect? To be-nya di sini was. Was far better than. Ya, jadi than any of the other film.
Film. Iya, jadi correct apa incorrect? Correct. 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 Ya, ini skill berapa? 19. 19 ya? 19. Oke, correct ya, betul ya. Oke, lanjut ke skill 20. Oh, ada latihan nanti dikerjakan. Biasa pilihannya latihannya ya. Pilih dari 15 sampai 20 itu, pilih 5 saja, kemudian dijelaskan, dibikin logical reasoningnya. Ya. Oh, berarti yang skill 1 sampai 19 itu. Enggak, jangan 1 sampai 19. Enggak, ini 1 19 kan. Ibu mintanya 15 sampai 15 sampai 20. 20 dan pilih Iya. 5 aja. 5 aja. Dan itu harus mewakili satu nomor itu, satu yang kamu pilih itu Satu mewakili skill, satu iya. skill gitu. Boleh dari sini boleh, dari Boleh correct and pilihan incorrect ganda, boleh, boleh correct dan dari kayak incorrect. gini juga boleh, ya. Oke. Tugasnya 5 ya. Sekarang kita skill 20 dulu nih yang terakhir nih. Mana skill 20? Oke, ini judulnya adalah sudah masuk ke problem with subject verb agreement. Penyesuaian antara subjek dan verb. Skill 20 itu make verb agree after prepositional phrases. Sometimes prepositional phrases can come between the subject and the verb if the object of the preposition is singular and the subject is plural, or if the object of the preposition is plural and the subject is singular. There can be confusions in making the subject and the verb agree. Terkadang kalian bingung ketemu sama subjek yang kelihatannya ki itu singular, tapi kok to be-nya plural. Atau verbnya itu plural. Iya, benar. Terkadang kok kamu ketemu sama kiss-nya kok plural ya, tapi kok kenapa dia verbnya singular. Nah, ini yang harus ini akan kita bahas ya di sini. Okay, so in the first example, the key are in the drawer, itu in the first example you might think that doors is the subject. The key to the doors are in the drawer. Kamu pasti mikirnya itu the key sebagai subjeknya. Padahal subjeknya adalah doors. The key to the doors are in the drawer. So, however, doors is not the subject of Sebentar. In the first example, you might think that the doors is the subject because it comes directly in the front of the verb are. Ya, awalnya kamu mengira bahwa doors itu adalah subjek karena dia nempel sama are, ya kan? However, doors is not the subject. Katanya doorsnya bukan sebagai subjek because it is not the object of the preposition to. So the subject of the sentence is key. Subjeknya itu adalah key. So the verb should be is. Makanya harusnya to be-nya adalah is. Harusnya to be-nya adalah is gitu. In the second example, jadi kalau kalimat ini tuh ternyata salah. Kenapa salah? Karena kamu masih mengiranya itu doors adalah subjek, padahal harusnya key. Dan dia itu ada di pilihan itu loh, mencari kesalahan itu. Nah, ini biasanya nanti akan digaris bawahin key-nya, digaris bawahin are-nya. The doors-nya nggak digaris bawahin. Nah, kadang kamu kemudian memilih salah satunya gitu. Dan harusnya adalah is. Yang dipilih adalah harusnya are ya. Dia salah. Nah, harusnya is. Kemudian the subject yang kedua, the subject of the sentence is key yang ini nih ya. So mana sih? In the second example, you might think that the door is the subject, the keys to the door is the drawer. Ada kata door, satu singular terus is. Oh, pasti ini si is itu the door itu pasti subjeknya. Kamu mikirnya gitu kan? Tapi katanya tapi ternyata you should recognize in the example that door is not the subject. Padahal door itu bukan subjeknya. Iya, subjeknya apa? Adalah keys. Iya, keys. Maka keys itu harus diikuti dengan are. Gitu ya. Oke, so subject verb agreement with prepositional phrase itu harus diingat. When a prepositional phrase comes between the subject and the verb, subject, kemudian prepositional phrase, kemudian verb, so the verb agrees with the subject. Jadi kayak gini nih, prepositional phrase itu yang mana? To the doors itu prepositional phrase. To the doors itu prepositional phrase, frase preposisi, frase kata depan. Ya. Hati-hati kalau ada subjek
terpisah oleh frase kata depan atau prepositional phrase dengan verbnya, maka kamu harus hati-hati menentukan bahwa verb itu harusnya milik subjek, bukan milik predecessors atau bukan milik prepositional phrase. Phrase. Begitu ya. Jadi hati-hati kalau ada subjek dan verb terpisah oleh prepositional phrase, maka to be-nya atau verb-nya itu harus belong to the subject, bukan belong to the prepositional phrase. Begitu ya? Oke. Coba kita latihan. Sini nomor berapa? 4. Nomor 4. The president surrounded by secret service agents is trying to make his way to the podium. Correct atau incorrect? Correct. Kenapa correct? Kenapa correct? Subjeknya the president. The president. Hah? Kenapa correct? Subjeknya terus Subjeknya the president. Surrounded by secret service agents itu adalah prepositional phrase. Oke. Kemudian the president diikuti dengan verbnya apa verbnya? Is. Bagus. Kamu nggak tergoda sama agents ya? Karena dia sudah, kamu tahu bahwa ini adalah prepositional phrases ya. Agents walaupun ada s, tapi tetap is itu adalah milik dari presiden. Satu lagi ya. Baik. Oke, the building nomor 5. The building destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Oke. Yang mana prepositional phrase-nya dulu Ibu nanyain. Prepositional phrase-nya yang mana? During the fire. During the fire. Destroyed during the fire. Oke. Destroyed during the fire itu prepositional phrase. Terus harusnya apa dong jawabannya? Jadi correct apa incorrect gitu? Nomor 5. Correct, betul. Karena R itu miliknya siapa? The building. Iya, the buildings, bukan fire ya. Bukan, tapi milik the building. Satu lagi deh, nomor 6. Karena semuanya correct tadi ya. Because of the seriousness of the company's financial problems, the board of the directors have called an emergency meeting. Oke, yang mana prepositional phrase-nya? Because of seriousness of the company financial problems. Itu adalah prepositional phrase-nya. Oke, terus dia correct atau incorrect? The board of directors have called. Susunannya benar. Kayaknya salah deh, Bu. Sekali lagi Ibu Prepositional tanya. phrase itu nggak boleh di depan ya sih, Bu? Sekali lagi Ibu nanya, prepositional phrase-nya yang mana? Bukan, kita nggak membahas prepositional phrase itu boleh di depan atau di belakang ya. Ibu tanya lagi ya, karena di atas kita tidak diajarkan itu dulu, kita langsung fokus ke prepositional phrase-nya yang mana coba? Board of directors. Ya. Because the seriousness. Yang mana? Because Board of directors. Because of the seriousness of the company's financial problems, karena keseriusan permasalahan finansial perusahaan, the board of directors have called an emergency meeting. Of the directors itu adalah prepositional phrase-nya. Jadi subjeknya adalah the board. The board itu harusnya diikuti dengan singular. Singular verb. Apa singular verb-nya? Bukan have, tapi has. Gitu. Jadi kalau prepositional phrase nggak boleh di depan, oke deh. Ada yang terkecoh memikirkan itu gitu ya. Tadi Ibu ada terkecoh, Ibu bukannya nggak boleh di depan ya. Oke, kita sampingkan dulu deh. Karena dibahas di atas tidak dibahas, kita ternyata prepositional phrase itu yang dimaksud adalah of the directors. Kamu carinya yang deket-deket sama verb-nya aja deh gitu. Karena di atas itu tidak ada verb loh. Because of the seriousness of the company's financial problems itu bukan sebuah klausa loh. Itu tuh adverbial phrase. Itu tuh frase keterangan. Jadi tidak usah dipikirkan. Ternyata kita tuh kalau jalan-jalan tuh banyak lihat-lihat, tapi kita nggak fokus apa yang kita cari. Kita mencarinya apa tentang prepositional phrases dengan subject verb-nya. Ya ini cuma of the director saja. Have. Jadi kita ketemu verb itu cuma satu kan?
have Iya. court, iya kan? Iya. Ya udah, kita of directors itu adalah prepositional phrase, subjeknya adalah the board. Oke. Ya, Berarti itu oke, incorrect jawabannya harusnya the board of Has. of directors directors has has called an emergency meeting. meeting. Oke, begitu ya. Oke, Bu. Oke, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. 1 sampai 20 dulu. Kita mudah-mudahan sih ke Raup semuanya. Ibu sih harapannya nanti tuh aktif diskusi gitu ya. Nah, ini ada tugas, silakan nanti tugas itu dikumpulkan. Boleh jadi 5 aja ya, pilih salah satu baik dari pilihan yang Per kayak gini skill, ya. Ini boleh, tapi jangan yang sudah dibahas ya. Baik, Jangan Bu. yang sudah dibahas ya, pilih yang belum. Kemudian kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan di 21 dan skill 21 sampai skill berapa? 30. 3. Ya, boleh deh sampai 10 skill ya. Sampai 30 ya. Jangan, Bu. Karena memang masih banyak 2000. banget loh. Coba kita lihat intip dulu. Sampai berapa nih? Kita intip dulu sampai berapa. Kalau nggak salah sampai 45 deh. Waduh. Iya. 48 skillnya itu malah. 48 ya? Waduh. Sampai berapa ya? Ini banyak banget. Nggak tahu sih. Sampai kalau di buku sih sampai 40. Wow, sampai 55 kita sebisanya deh. Waduh. Wah, sampai Lebih banyak, 60 Bu. malah ya. Sampai 60. Tapi kita sebisanya deh. Kita sebisanya ya. Ternyata kita kemampuannya cuman misalkan satu pertemuan 5 ya sudah nggak apa-apa Iya. dinikmatin aja ya. Nggak usah dibikin pusing. Pokoknya kita kan sudah belajar sebisanya ya. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga Ya, Ibu dilancarkan juga. puasanya. Amin. Sehat selalu. Amin, Ya, Ibu salam juga. buat keluarga. Amin. Tugasnya Sehat, nanti Ibu sehat, bikin. Bu. Ya, Amin, insya Bu. Allah. Ya, tugasnya Ibu bikinkan classbook di Google Classroom ya untuk tugas Bu. yang 5 itu. Ya, deadline-nya mungkin sebelum pertemuan berikutnya. Ya, sebelum pertemuan berikutnya. Oke, Bu. Berarti hari apa ya? Minggu apa Sabtu? Ya, Sabtu deh. Sabtu ya, barangkali kaliannya minggunya mau istirahat, masak-masak gitu kan. Sabtu deadline-nya. Kita masak-masak gitu. Atau ke pasar. Laki-laki bolehlah bantu sedikit belajar-belajar ya. Bantu-bantu orang tua. Oke, thank you very much for your presence ya untuk atas kehadiran dan bergabungnya di sini. Baik, Ibu. Mohon maaf jika Ibu banyak kesalahan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal Thank you, hidayah. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah banyak ya 20 alhamdulillah ya. Di absen ya 20 yang hadir. Oke. Ibu lagi menyimpan dokumentasi dulu karena itu akan dilaporkan. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum. Bisa